أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين آمين. وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هجرة. أمي ألفو. نوكاكا. كعلى بركة. تين. كعلى ولي مندو. بسوينا. كأنا فلين يسي. نعم. أو برجلما. شان مسو دمسني ما كربا. منو يوكا باربلا. نعم. كابوني يورو جان نونا. ani yɔrɔ suluw na ka yan sɔrɔ ala tɔgɔ la ani ala kira bɔnnaw tɔgɔ la. Allahu akbar. Balik. nin ye waati belebele dɔ ye aw bolo. Allahu akbar. lahara don ala ɲɛ kɔrɔ. Sigay. waati min aw bɛ se ka ɲinɛ a kɔ. mais ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'ale ti ɲinɛ. Sigay. وما كان ربك نسيا. الله أكبر. ما كان ربك نسيا. الله أكبر. على كوكرما. tambaki kelen kɔni b'o b'i la. fɛn o fɛn bɛ ka kɛ. fɛn o fɛn bɛ ka fɔ. ko i ma t'i ɲinɛ a kelen kɔ. Kulibali. tuma na ni an sigira yan kira tɔgɔ de la. Naamu. ala dun ko ale t'i ɲinɛ. o sara di don o kan ka mumini bɛɛ wasa. Tiɲɛ o bɛ kɛ. ala k'an to a kan. Ami ami Aidara. su in na. Naamu. Seydina Hussein. ale ka bange ni ɲɛfɔli a n'a ka ɲɛnamayaw kɛra cogo min na o de fɔra yan su in na. Allahu akbar. an karamɔgɔw fɛ. Siga t'a la. a b'o cogo la ne y'a fɔ aw ye a ka kɔrɔ. Naamu. an filɛ nin kɛnɛ ni nin baara ninnu na. baaraw de don min wajibiyalen don silamɛ bɛɛ kan ala fɛ. bɛɛ n'i ka kɛcogo don. Siga t'a la. dɔ bɛ se ka sun ka ala barika da. dɔ bɛ se ka nafila seli ka ala barika da. dɔ bɛ se ka kira yɛrɛ ladege. parce que kira cikun ye kibaru seli de ye ani ka jɔnw bilasira. an filɛ o kɛnɛ de kan. Allahu akbar o don. Balik. comme déjà ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ. a ko muhamadu ma a fɔ i ti dɔrɔmɛ ɲini u bolo i ka kiraya la. illa al-mawaddata fil qurba. Allahu akbar. fɔ dɔrɔn u ka ye muhamadu somɔgɔw kanu. Allahu akbar o don. mana bɛɛ n'i ka kanu yira cogo don. Siga t'o la. o kanu yɛrɛli na. Naamu. an balimakɛ dɔ fana ye duloki 12 kala ko k'a don garibuw kan na. ko garibuw ka nisɔndiya. Allahu akbar. Siga t'a la. a sara bɛ ala bolo. Batigi bolo Aidara. o y'o caman kɛ ka kɔrɔ. O kɛra. o kɔfɛ an karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye misiw di. Naamu. ko ninnu bɛɛ la an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen. maa ma fama ta. a fɛn o fɛn na. n'a ma ɲɔgɔn di a bɛ misi di. Allahu akbar. Siga t'o la. a sara bɛ ala de bolo. Batigi bolo. ala b'a sara. Siga t'a la. maa caman ye bonyaw kɛ. O kɛra. pour que fantanw ka nisɔndiya. Allahu akbar. nin bɛɛ sara bɛ ala de bolo. o la Seydina Ali ko. Naamu. an karamɔgɔ. torokɔrɔbugu alimami. muhamadu musa jalo. a n'a ka denbaya nana an fɛ yen. ko u ye Seydina Ali ko ta. Allahu akbar. ko u bɛn'a kan u b'a waleya torokɔrɔbugu ka bɛn ka dugu jɛ dimanche la. Allahu akbar. ka dugu jɛ dimanche la torokɔrɔbugu. Allahu akbar. Sigay. Abani. a bɛ taa o. Wallahi. a talen kɔrɔ don. mais an bɛ fɛ ka ɲɛda wɛrɛ de d'a ma silamɛw fɛ. O bɛ kɛ.
mana ka dugu jɛ dimanche la namu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Torokɔrɔbugu inshallah beke Asadul Ghalibi namu an ka alimami ko a n'a ka denbaya k'u y'a ta Allahu akbar alhamdulillah Allahu akbar o la minnu y'a dɔn olu de y'a fɔ Allahu akbar sigatula sigara t'u dɔrɔn odo an kana ɲinɛ alakira bɔnaw kɔ i ye hɛrɛ sɔrɔ maa o maa sababu la namu n'i y'o fitiri waleya ala b'i mago sa o bɛ kɛ hijira an tun ye hɛrɛ sɔrɔ a la o kɛra Allahu akbar o la silamɛw man ka ɲinɛ u ka kira bɔnaw kɔ ayi wallahi hijira aw b'a dɔn namu kiraya kɔfɛ kira somɔgɔ bɛɛ a bɛ ɲanina de Allahu akbar sigatula kira yɛrɛ ma lafiya ayi jango minnu bɔra a la Allahu akbar kira yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna u tun bɛ nkalonbaw de tigɛ ka da la donna a diminen nana yɛlɛ minibaro kan a ko silamɛw ma a ko ne tulo bɛ kumaw na ko ne y'a fɔ n m'a fɔ wa k'a dɔn mɔgɔ maa y'i tugu ka nkalondani Muhamadu la seli tɛ su tɛ jaga tɛ i labɛn i sigiyɔrɔ b'i jahanama kɔnɔ Allahu akbar hijira siga dibali nin dara a yɛrɛ kan a dara kan siga o la n bɛ to ka ninnu fɔ ye pour que foyi kana bala aw la nin diinɛ na n'a ye min ye don min na n'a ye min mɛn don min na a k'a dɔn an bɛ nɔkɔrɔ de la siga t'a la o la namu aw sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo comme an karamɔgɔ y'o lase ka ban min fɔra o de ye Ayidara ka muso n'o ye Halima ye ale fa ka ba ni san yɛlɛmɛ u y'a kanu ko k'a kɛ dugawu ye ko ka wajuli k'a la Allahu akbar an ye layidu d'u ma n'a m'an yɛrɛ dɛsɛlen sɔrɔ an na y'a kɛnɛ kan inshallah beke an tilala o ye sini su yɛrɛ de u ka quartier in tɔgɔ ko Falajɛ o bɛ bɔ maa kɔnɔ ko ne ta na kuma mɛnna sa Allahu akbar tɛriman fawuli don Bagadajiw ni Madinakuraw kɔni o tun y'an sigi yɔrɔ kɔrɔw ye o bɔ man di maa kɔnɔ ayi Allahu akbar nka Falajɛ ninnu an ma se ten kosɛbɛ a bɛ ɲɛ kuma surunya bɛɛ la an nana ka faraw kan nin yɔrɔ ɲini de kama ala b'a dɔn siga t'a la nin yɔrɔ ɲini de y'an se yan Allahu akbar sinon karamɔgɔ minnu bɛ yan u b'a bɔ siga t'a la ala da baba Ayidara kelen namu o bɛ kɛnɛ o kɛnɛ ka kira bɔna ko la o wasara siga t'o la Ayidara o wasara siga t'o la jango an karamɔgɔ tɔw bɛ yan min fɔra ne t'a dɔn nka n b'a dɔn o tigitigi don siga t'o la ala k'o sara amin amin Ayidara Sedina Hussein a b'a dɔn cogo min na kira ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kun ye olu de siga t'a la n y'a fɔ aw ɲɛna ala ye alakira lajarabi a ye den o den sɔrɔ a bɛɛ a yɛrɛ de y'a bɛɛ da kaburu kɔnɔ Allahu akbar fɔ Fatima tu kelen Fatima kelen Allahu akbar mɛ n y'a fɔ mun na dendenw nana kira yɔrɔ la muso dɔ nana kira yɔrɔ la san 40 a furulen a ma den sɔrɔ Allahu akbar kira ye ala wela ye o ye den caman sɔrɔ Allahu akbar muso dɔ nana fɔ kira ye k'a denw ti jɔ kira ye ala wela ye a den ma sa o kɔ ayi Allahu akbar siga t'o la mɛ munna kira yɛrɛ t'aw sara Allahu akbar wala wala o ala wele bɔra a kɔnɔ wa ayi o b'a kɔnɔ dɛ voilà tumana toujours
ala bi belebelebaw de tɔɔrɔ komi alakira yɛrɛ ko ten ko lajara bi ala bolo min ka jugu k'o y'olu kiraw ni nabi ɲuman ye siga t'a la ko olu kɔfɛ min ka surun u la min ka surun u la Allahu akbar o fana bi lajara c'est-à-dire min ka surun ale la min ka surun olu la fo ka taa diɲɛ wuli Allahu akbar ko ala ka lajara bi ka bon olu de kan siga ala k'an se an taw kɔrɔ amin amin idra Amin. ala kira den bɛɛ banna Allahu akbar ibrahima fatu don namu a nani jɔ ka den lajɛ kiraya ye kiraya de mais mɔgɔ de kun siga t'o la a kasira Allahu akbar idra a sɛbɛkɔrɔ kasira Allahu akbar a degunna bɛ kɛ a su don yɔrɔ la a o kɛra kasi da ye siga ala kira ɲɛji ma se ka jɔ Allahu akbar nafigi minnu b'a nɔfɛ olu dɔw ko kira e m'an ladi nin na siga e y'an ladi nin na e m'an ka nin kɛ dɛ Allahu akbar a ko la ne y'a ladi kule de la ani kuma jugu fɔ Allahu akbar nka ɲɛji ye hinɛ de ye ne ma maa si bali i ka kasi i ka su kan mɛ n ye mɔgɔw bali de u kana kule u ka su kan u kana foyi fɔ min bɛ bɛn ala ma siga t'o la bani siga o yɔrɔ de la jibirila jiginna kan a ko muhamadu i sɛgɛnna wallahi nka ala ko k'a fɔ i ye inna a'tayinaka al-kawsar Allahu akbar fasalli lirabbika wanhar Allahu akbar inna shani'aka huwa al-abtar Allahu akbar Haydara wala amin a ko kira ma ko ala ko k'a fɔ i ye ko ale ye kɔla caya di e ma ala hasabil mufassirin Allahu akbar a'tayinaka al-kawsar a bɛ kɔrɔ caman ta arabukan na kawusara kɔji b'a la kawusari kɔrɔ fana ye i bɔnna ka ca Allahu akbar siga t'o la minnu sara nin ye a ma ban dɛ ayi i bɔnna ka ca Allahu akbar ala ye tiɲɛ fɔ siga t'o la ala jɛ kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ de ko ɲɛ kira bɔnna ye mɛ maa si ti maa kɛlɛ k'u ye maa wɛrɛ bɔnna ye ayi kɛlɛ t'o la ajira siga ala ye nin tiɲɛ kɛlɛ bɛ kira bɔnnaya de dɔn mɛ kɛlɛ tɛ maa si bɔnnaya dɔn ayi kɛlɛ o tuma na el kawusar Allahu akbar ne y'i sɔn kɔ la caya i kɔ ka ca siga Allahu akbar taa seli ni mɔgɔw ye n bɛ kelen kɔni f'u ye minnu filɛ ka yɛlɛ i la motikaw ko k'i jɛrɛ k'i jugu yɛlɛbɔ ngale na olu de kɔtigɛlen Allahu akbar siga t'o la ajira n b'o ka hɛrɛ ban o bɛ kɛ hali n'u ye den kɛmɛ wolo den kɛmɛ bɛɛ bɛ siri u yɛrɛ la Allahu akbar mɔgɔ kan k'i jigi da i den de kan siga t'o la ni den jigi dara fa ka du ta tiɲɛna a tiɲɛna siga Allahu akbar o tiɲɛ amin wallahi ni tiɲɛ o tuma na aw ne bɛ walada kelen sɔrɔ yan ala kira min n'a ko ala m'a kɛ a b'a kɛ o den bɛɛ sara ka bɔ a bolo Allahu akbar ka o kɛ anw kɔfɛ mɔgɔw ka kalan ye ko ni tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ ko an ka miiri ninnu na ko fɔ n'i ka kusiw ye dɛ siga Allahu akbar nka n'u ka kusi ye i b'a dɔn min ka kusa e ye o ye dekun sɔrɔ e ye jasilen mun ni t'i ta mun an b'a kun Allahu akbar a bani o tuma na walada de don siga t'o la n'o tɛ n'i kira ko a den kana sa diɲɛ bɛɛ bɛ sa a denw tɛ sa Allahu akbar siga t'o la bilahi u bɛ to a bolo ni tiɲɛ o la Fatima Zahara o de tora a bolo Allahu akbar kɛra tuma na n'a yɛrɛ y'a miiri mɔgɔ min den bɛɛ banna fo denmusonin kelen siga i bɛ mun ta o kɔnɔ sisan
a b'a ɲɛsin min ni ye Allahu akbar a bɛ mun ka ninnu tɛ Allahu akbar a bɛ kɛ mun fɛ ka tɛmɛ o kan Tɛ wallahi. tɛ Allahu akbar o tɛ tɛ sigei o denmuso in ye denni 2 min sɔrɔ a ɲɛna Hasan wal Hussein o kɛra kira sallallahu alaihi wasallam a ɲɛ jɔyɔrɔ ye Allahu akbar siga t'o la n y'a f'u ye namu k'a to kutuba la a bɛ kɛ ka kutuba kɛ namu figutigi dɔw ka sira kan ka alimami ka kutuba to sen na i kana kuma dɛ mɔgɔ dɔ nana misiri kɔnɔ i ko i sigi yan i sigi yan dama ko i ka juma cɛna Allahu akbar o ni kutuba bɛ sen na kuma tɛ yen siga t'o la Haydara. Idra Wallahi. mais Fatima Zahara a ye denni 2 in pari k'o bila ka na misiri kɔnɔ jumadonya fɛ Allahu akbar komi an yɛrɛ b'a kɛ cogo min na an ka denmisɛnninw bɛ taa misiri la bɛ kɛ denmisɛnnin ninnu donna ka sɔrɔ alakira jɔlen don kutuba de la alayhi salatu wa salam a bɛ ka kutuba kalan siga a ye denmisɛnnin 2 in ye dɔrɔn a ye kutuba tigɛ Allahu akbar Kulibali a jiginna bɛ kɛ ka bɔ minibaru kan Allahu akbar ka t'u embrasser ka sɔrɔ ka Huseini don a kɛrɛ la siga ka yɛlɛ minibaru kan n'a ye siga Allahu akbar. Allahu akbar. amin amin a bɛ ka silamɛw waaju kutuba la u bɛna juma seli alors nin kɛra silamɛ minnu ɲɛna i ka kira bɛ fɛn min fɛ hali a kana kuma wallahi n'i kɛra o fɛ ala bɛ k'i fɛ siga t'o la Haydara o tiɲɛ dɛ Haydara. Wallahi. mais a kun bɛ sini dɔw dɔn sigei aw bani c'est à dire karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn dɔw de la i yɛrɛ b'u lajɛ est ce que u kalannen don Allahu akbar ma foyi kala mais an bɛ segin kuma dɔ ma ko kalan yɛrɛ de ni kodɔn ka jan siga t'o la Haydara o de ye kabakoba ye wallahi sigei ko kalan ni kodɔn tiɲɛ don dɛ wala kalan ni kodɔn sanba 100 de b'u cɛ Allahu akbar Kulibali anw ka bɛnkan na silamɛya la ko maa si tɛ ko dogolen dɔn Allahu akbar hali sini o bɛ fɔ ko ala yɛrɛ kira yɛrɛ tɛ ko dogolen dɔn u b'a fɔ ko ala yɛrɛ ko ala kira tɛ ko dogolen dɔn siga Allahu akbar Allahu akbar. Haydara. kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen maa bɛ ko dogolen dɔn wa ayi Allahu akbar mɔgɔ si tɛ ko dogolen dɔn diɲɛ kɔnɔ siga t'o la Haydara a bɛ kuranɛ na ko damadɔ bɛ yen k'o dogolen don maa si t'o dɔn ni ala tɛ Allahu akbar a dɔ ye ko fɛn min bɛ muso kɔnɔbara la den min bɛ yen ko maa si t'a dɔn ni ala tɛ Allahu akbar n'a sɔrɔla cɛ don walima muso don Allahu akbar walima kelen don walima filanin don siga ko ala de b'a dɔn Allahu akbar mais bi minnu bɛ ka silamɛya yɛrɛ kɛ nkalon ye ka kuranɛ kɛ nkalon ye olu ye nin dɔ ta k'a k'u ka dalilu ye ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye silamɛya tɛ tiɲɛ ye ko a dɔ ye nin ye ko ala ko silamɛw ko ala ko maa t'a dɔn min bɛ muso denzo la siga balik Allahu akbar sigei abani ko mais kabini den kalo 1 kalo 2 docteurw b'a f'i ye ko i den ye cɛ ye walima muso don walima filanin don walima kelen don Allahu akbar o bɛ kɛ alors ko silamɛya bɛ retard la k'u bɛ nin fɔ maganga nalomaw ye tuma min na ko y'a sɔrɔ olu tɛ ko dɔn Allahu akbar ko mais tiɲɛ nana bange bi k'a yira kuranɛ tɛ tiɲɛ Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar mais tafsir kura minnu bɔra sisan o tafsir minnu bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ o mɔgɔ kura dɔw nana nin kuma ninnu bangenen olu tile la an ka tafsirikɛla cɛkɔrɔba tɛmɛnenw olu ye min fɔ den cɛ ni musoya la ani filanin ni kelenin na olu ko non k'o tɛ ko a kan bɛ de den min b'a ba kɔnɔ est ce que a kunna bɛna ja wa est ce que a kunna bɛna koya wa ko o de ko don parce que
déjà que dɔ dara kɛnɛ kan mana dɔ wɛrɛ bɛ ɲini k'a datugu siga t'o la c'est trop a jira akbar abani c'est trop wallahi an ka tafsirikɛla kɔrɔw ye min fɔ dɛ o yɛrɛ de to Allahu akbar wala cɛ do wa muso do wa filani do wa kelen do wa ni ale ala tɛ ko maa si t'a la Allahu akbar o ye tiɲɛ sigei a y'a ma bɔ a nɔ na ayi anw ka faamuw de bɔr'u nɔ na Allahu parce akbar que anw ma se ka gundo dɔn maa tɛ kodogolen dɔn maa ti gundo dɔn ala kɔ mais gundo yɛrɛ ye mun ye o de ma si dɔn Allahu akbar wala sigei Allahu akbar Haydara Allahu akbar amin mɔgɔ si tɛ gundo dɔn personne Allahu akbar ma dɔn ne kunna sisan nin jamaba ye ni ne ko mun bɛ Haydara ka poche kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ siga t'o la o ma dɔn maa si t'a dɔn siga t'o la mais ni ye n den k'a fɔ Burama ye n ko tile don Allahu akbar a bɔra ale kɔni ka gundo la siga t'o la o ye tiɲɛ est ce que Burama ye gundo dɔn ayi mais a ɲɛ de fɔra ye Voilà. a bɔra gundo de kalama mais a tɛ gundo dɔn nka a bɔra kalama siga t'o la bani o dɔ ye jumɛn ye namu n'a fɔra ko docteur de b'a f'i ye i den ye cɛ ye walima muso don i muso kɔnɔma minɛ docteur ka mɔbili jɔ ko docteur ne muso filɛ a kɔnɔma don cɛ don wa muso don i ka a ka jaabi kɔnɔ ye dɛ Allahu akbar sigei bani sigei n'a ko a bɛ kuma i b'a fɔ non mais ne taara ni kɔrɔkɛ muso ye e k'o den ye cɛ ye a dun kɛra cɛ ye bon ne ta filɛ nin ye jumɛn ye siga wallahi mais a b'a fɔ ko mais le gars il est malade wallahi a b'o fɔ sigei mentalement ça va pas Allahu akbar o don docteur b'i fatɔ filɛ de siga t'a la n'a fɔra docteur b'a fɔ i den ye cɛ ye muso don docteur de bɛ gundo dɔn ayi a t'a i dɔn bɛ taa fɛ yen de wala sigei a bɛ kodɔn ni machine fara ɲɔgɔn kan olu de b'a yira a la ko cɛ don muso don a bɔra gundo la pewu zamzamiw Allahu akbar ni wuli bali Haydara a bɔra gundo la pewu Allahu akbar o la namu k'a fɔ alakira ye sini fɔ o bɛ maa kabakoya cogo di ayi Allahu akbar ni Hussein bɛ sa cogo min na kira y'a bɛɛ da ba tigɛ Allahu akbar k'a da fa tigɛ Allahu akbar k'a da silamɛw tigɛ Allahu akbar Haydara Hussein bɛ laban cogo min Allahu akbar a fa Aliyu naam o yɛrɛ bɛ sa cogo min na kira y'a bɛɛ fɔ Allahu akbar Aliyu yɛrɛ ye siga abani Allahu sigei akbar mais selila jugu dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko nin si tɛ tiɲɛ Allahu akbar mais u ye min sabati ala kira ka se ka sini fɔ dɔ ye o ye kabakoya mais a nana ni kuranɛ min ye k'o ye tiɲɛ Allahu akbar kabakoya dɛ Allahu akbar a nana ni kuranɛ min ye k'o ye tiɲɛ mais a ka sini fɔ e ko gundo dɔnbaa ye ala ye ko kira t'a dɔn mais i dun ma kuranɛ aya ta i ye hadisa dɔ ta ka baro dɔ ta sira kɔnɔ i dar'o la dɛ a dar'o la Allahu akbar ko Sidina Umaru y'i to Madinɛ misiri kɔnɔ kalo kelen taama namu ko a ye kɛlɛdenw ye u bɛ kɛlɛ la ko juguw bɛ fɛ ka don ni kulu cɛ ko a ko sariya ilal jabali ko a ko sariya na kulu kɔlɔsi furu na ka na joona Allahu akbar ko sariya y'i to kalo kelen taama ka Sidina Umaru mankan mɛn misiri kɔnɔ ko sariya jiginna ka na kulu fɛ k'u sera juguw la Allahu akbar Haydara Umaru ye sariya ye kalo kelen sariya ye Umaru ka kuma mɛn kalo kelen taama Allahu akbar mais alakira ye a ka denbaya laban ko fɔ k'o de tɛ tiɲɛ mais Umaru ta ye tiɲɛ Allahu akbar manil fard manil muhi manil mumit manil nasir manil kay manil wadud manil wahab manil karim wahid
Merci. À la classe de la flamme, à sa partie du souvenir à Estina Libre. À quoi Alima? À quoi pied Sabakolos? Pied Sabakolos. Dahokbar. Pied Sabakolos. Al Dahokbar. Lakibaru. Aliko Nyame. Ako nga mi bamananga min fuye o kore mi kuma wala wala ye I jando modeni vlaine Al Dahokbar. I janto ula Siga o kolosi dondola Namu ala kira fatura senali ko piye saba min kalifara ne ma ko ngo kolosi ko kelen bora Al Dahokbar. Sigay Fatima fatu do ako ni piye flana Al Dahokbar. Sigay ako ni piye flana Fatima bi fatu do mina senali de yako a fatu de ka labe ka selaka anaka demsenu u y'a su do a jama cayale a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan Al Dahokbar. Sigay Wallahi. Zahara Bele kira tun bɛ ɲɛnajɛ ni muso min wallahi suna kitabu bɛɛ la Fatima ma deli ka don ala kira kan ko a y'i sigi n'a ma wuli k'a jɔ k'a kunbɛn Sigay bani a ma kɛ Al Dahokbar. a ma kɛ Ay make a den de don mais a bɛ wuli de ka Fatima kunbɛn k'a bolo embrasser u ko n'a nana n'a ye ale yɛrɛ kira sigilen bɛ yɔrɔ min na a bɛ Fatima sigi a ka so Al Dahokbar. a ka so Zamzamiu. Allahu Akbar. Haydara. den kanu ni den bonyali tɛ dɛ a bɛ fɛ ka silamɛw kalan de Wala n'a ka kira ye min bonya n'a y'o dɔgɔya a ta tiɲɛ siga to la abani Allahu Akbar. Haydara. Haydara. a bɛ faamu ko jugu kuma na n bɛ fɛ k'a f'i ye Sidina Ali banana don dɔ la u k'u bɛ dɔkitɛri wele a ko non dɔw ko dugunin dɔ de tun bɛ Madinɛ kɛrɛfɛ a tun taara yen de a bana n'a ye ko bana de juguyara ni riwaya 2 de b'a la u k'u b'a banabaatɔ de ta ka na Madinɛ parce que u sigara ko a bɛna sa kɔrɔ a ye hakili sɔrɔ tuma min na u ko a ma ko an tɛ dɔkitɛri wele a ko la a ko non nin t'i faga Dahokbar. u ko tuma na a bɛ gundo dɔn a ko la gundo de fɔra yen Sigay abani Allahu Akbar. gundo de fɔra yen wallahi a ko kira ko ma ko Ali tɛ sa fiyewu fo nin kunkolo in joli ka bozi bilen Al Dahokbar. Ballik. Haydara. Sidina Ali kira y'a wele ko i bɛ ashal qawmi dɔn mɔgɔ min kunna ka ko ala ka dafɛn bɛɛ ye ko i b'a dɔn wa Sigay Ali ko kuranɛ ye min fɔ an ye o ye min ye Salihu ka ɲɔgɔnmɛ pasa tigɛ Al Dahokbar. ko o de kunna ka ko dafɛn bɛɛ ye Al Dahokbar. a ko n ka tɛ Salihu tile ma ni Muhamadu tile ye min ka ko ala ye dafɛn bɛɛ ye i b'a dɔn a ko ayi Dahokbar. a ko ala n'a ka kira de b'a dɔn Wallahi a ko min bɛna e bozi bilen i kunkolo joli la k'o de kunna ka ko ala ka dafɛn bɛɛ ye Al Dahokbar. Abdullahi ibn Maljam Al Dahokbar. Sidina Ali ye kira ɲininka ko o de bɛna kɛ wa Sigay kira ko ɔhɔ i ti sa fiyewu fo nin bozi in ka bilen i kunkolo joli la Al Dahokbar. Ballik. Sigay Haydara. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah abani El Mustafa wallahi a ti gundo dɔn ay mais ni min fɔra dun o bɔra gundo o la bɔra gundo la ni min ɲɛ sɔrɔ la o bɔra gundo la bɛ kɛnɛ ka sa kɛ dun fɔ Sidina Ali ye n y'a fɔ i ɲɛna a y'o kelen de fɔ Huseni ta la kira sɛgɛnnen nana don a ko a muso ma ko maa si kana don kan n sɛgɛnna n na n da dɔ de bɛ kɛ kira y'a da dɔrɔn Huseni na ko a bɛ don yɔrɔ min na musokɔrɔba in ye Huseni kunbɛn k'a nɛgɛ
k'a nɛgɛn k'a bila fɛn wɛrɛ la Tiɲɛ. ka ɲinɛ doni kɔ Allahu ale yɛrɛ y'i sogola ni baara ye ale ɲinɛna Huseni kɔ Ɔhɔ. ale bi bali ko la a tulo bɛ kulekan de la kasikan Allahu akbar Allahu Sigei. akbar. ale bolila ka na don so kɔnɔ Ɔhɔ. ka n'a sɔrɔ Huseni sigilen bɛ kira disi la kira bɛ ka kasi Allahu akbar ale ko mun kɛra a ko Jibirila de nana sisan Sigei. ko den min filɛ n disi la k'u bɛna faga ka kunkolo tigɛ ka bɔ a kan na Allahu akbar k'o bɛna kɛ dugukolo la min bɛ wele Kɛrbala Allahu akbar Sigei. Ballik. Haidara. Wallahi. o tuma na nin ye kira n'a bɔnnaw de ye Siga t'o la. ɲani ni ɲani ɲani ni ɲani Allahu akbar mɛ k'anw kalan dɔrɔn Ɔhɔ. n'an ye tɔɔrɔ min sɔrɔ nin diinɛ na Na. an k'a dɔn ko an bɛ dakɔrɔ de la Tiɲɛ. an ka courage sɔrɔ Ɔhɔ. yan'an ka se Ala ma Tiɲɛ. Siga t'a la. nka dɔw kiiri bi tigɛ yan Siga o bɛ kɛ a daminɛna kaba yɛrɛ Wallahi. a dɔw kiiri bi tigɛ yan Tiɲɛ. Siga t'o la. Siga tɛ n na. Bani. Wallahi. ninnu nana ka na diinɛ de yira Tiɲɛ. mɛ diinɛ kɛra anw bolo cogo min na bi Ɔhɔ. a yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la Tiɲɛ. Bɛ kɛnɛ kan. o de la n b'a fɔ a y'aw jija dɛ kira ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ jɔra Allahu akbar a ko nin diinɛ in n'a y'a tiɲɛ minɛ Ɔhɔ. a na k'i n'a fɔ sa b'i bolo sa Siga ni sinna maa o maa na o bɛ boli o bɛ boli safin Tiɲɛ. kira ko diinɛ in tiɲɛ minɛbaw bi ten de Allahu akbar o ye tiɲɛ Haidara. Sigei. mɛ a y'a lajɛ an ye diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ mun ye Ɔhɔ. ala kira ka diinɛ a yɛlɛmɛna bi ka kɛ mun ye Wala wala mara'iyat Allahu akbar ye cogo diinɛ Tiɲɛ. Siga t'o la. Kɛra ye bi. ye cogo diinɛ Tiɲɛ. mɛ ka sɔrɔ diinɛ in galonfin kira nana ni min ye a ko jogo don Allahu akbar wa ala yɛrɛ ko jogo don Tiɲɛ. O don. limaniya kɔfɛ foyi tɛ yen bilen jogo kɔ ni jogo tiɲɛna hali alimami bolo kafiri don misiri kɔnɔ Tiɲɛ. Siga t'a la. Zamzami. Allahu akbar Wulibali. silamɛya nana an ka lafiya de Siga t'o la. n'a sɔrɔla mɔgɔ dama min bɛ seli mali la yan ni karamɔgɔw tun ye tiɲɛ fɔ bilahi mali tun bɛ ja jamana bɛɛ ye Tiɲɛ. Siga t'a la. O bɛ kɛnɛ kan. silamɛya y'an wele ka na ɲɔgɔn kanu dɛmɛ Tiɲɛ. bɛn kelenya Allahu akbar ɲɔgɔn dɛmɛ Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. ɲɔgɔn dɛmɛ Allahu akbar a bɛ kira kumakanw na Namu. lahara don mɔgɔ dɔw bɛ yen ala b'u wele mɛlɛkɛw b'a fɔ a ye na yan Siga. a ye taa ninnu nɔfɛ a ka taa ni yɔrɔ minɛ u filɛ minzanu na nin ye a ye na ko ni mɔgɔw nana u b'u tigiw ɲɛda filɛ u b'a fɔ anw tɛ ninnu dɔn koyi Siga. kabini ala k'an d'anw ka dɔnniya si ma se ninnu ma k'u b'a fɔ aw t'u dɔn Ayi. nka i tɔgɔ fɔra ninnu cɛla don dɔ la nin ye nin kuma jugu in fɔ nin yɛrɛ ye nin fɔ nin ye nin fɔ ala bɛna a bɛɛ tigɛ ka b'u kunna k'a k'i kunna ala kira ko mizani kɛyɔrɔ la dɔ bɛna ni baraji ye a ka bon tɛ hami kulu ye Siga. Allahu akbar Haidara. fo mɔgɔw b'u filɛ ko nin bɛ sɔrɔ nabi ɲumanw ye dɛ Tiɲɛ. mɛ n'u nana a ye nin fa nini a ye nin ba nini Tiɲɛ. a ye nkalon da nin na a ye nin kɔrɔfɔ a y'i da don nin ka kuma na ka fɛn fɔ a cɛ min dɔn ko a bɛ ban olu in n'a bonya a bɛɛ bɛ tigɛ ka di mɔgɔw ma Allahu akbar k'a jala to Tiɲɛ. hali bi jurumantigiw nalen don a ye nin fɔ ne ma a ye nin kɛ ne na ani ne muso kun bɛ tan Tiɲɛ. mɛlɛkaw b'a fɔ ala ɲuman t'a bolo a ka ɲuman banna Siga. ala b'a fɔ minnu nana ni jugu a ye olu ka a ka hakɛ tigɛ olu ka juguman na k'o k'a kun Allahu akbar Wulibali. Allahu akbar. Sigei. lahara bɛ gɛlɛya ka se nin ma Allahu akbar hasidi seli ti minɛ i ye sun ti minɛ Ayi. ni nin ɲɛ kun fɔra silamɛw ye i bɛ bɔ walima i bɛ k'a ɲuman ye Tiɲɛ. Siga t'o la. O ye Wulibali yɛrɛ ye. mɛ foyi ma fɔ an ka seli kɔ Allahu akbar u ye dɔ fɔ. a ye seli a ye seli dɛ ala kira de ko el ahadu bainana as-salatu fɛn min b'a n'an cɛ seli de don ni min selila i kɛra silamɛ ye n'i ma seli i kɛra kafiri ye ayiwa kira y'o de fɔ dɛ hali n'i bɛ maa fa seli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Haidara. Sigei. Wallahi. kira min ko
k'i kɔnɔ falen to haramu na ko seli ti minɛ ala mago t'a la siga ha Allahu akbar Haydara a y'a cɛsiri jogo alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a tigi y'a fɔ a ko na mɔgɔ min ye haramu se to a ye ka ban na ala kama ko e baraji ni min ka kan minnu ye bamuru bɔ ko an bɛ taa jihadi kɛ alakira nɔfɛ fi sabilillahi u bɛ soli ka bɔ a nɔfɛ u bɛ wula k'a nɔfɛ k'olu bɛ baraji min sɔrɔ dɛ e min banna haramu na k'a se t'u ye ko i n'u bɛɛ ka kan Allahu akbar Haydara siga Haydara o de la ne ko kana a yɛrɛ sɛgɛn si ka seli tɛ a ye sunɔgɔ y'a fɔ Haydara wallahi ka sun fo k'i pasa non dumuni kɛ Allahu akbar siga dumuni kɛ diinɛ man gɔlɛ silamɛ gɛlɛya foyi t'a la man gɛlɛ ala bɛ min ɲini fɛ a ka farida ninnu wala min faralen b'o kan mɔgɔw gasi sigi wuli bali siga mɔgɔw gasi sigi Allahu akbar kana mɔgɔ tɔɲɔ billahi aliyul azim n'i bɛ alijinɛ na den sabali ɲini olu de do olu do siga bani Haydara Allahu akbar o do nin tɛ kɛlɛ la debi kunu nin tɛ kɛlɛ la wallahi an ka jamana bɛ tinbo min na ni jogo tɛ mun don a bɛɛ ye jogo ye wallahi foyi wallahi alors n'u y'u da de jogo kan ko fitinini u si a ye wuli dɛ an ka diɲɛ wuli bi silamɛya kɛlɛ la ni mun ye e ye min d'a kan juguw y'o d'a kan u b'o d'a kan zamzamiw Allahu akbar e ye min d'a kan juguw y'o d'a kan u b'o d'a kan Allahu hasidi kira jugu aw de kan ka kira wasa n'a jogo ye siga t'o la kɛnɛ kan n'o kɛra jugu bi dɛsɛ wallahi siga jugu o jugu tɛmɛna u ye fɛn o fɛn fɔ kira ma a y'a lajɛ jɔnni y'a s'a ma silamɛ juguw tɛ olu do Allahu akbar bani u ko mɔgɔ fagala don ko baara foyi t'a la mɔgɔw fagali kɔ siga o ye min minnu y'a fɔ olu ma kira ye ayi aw minnu ko aw bɛ kira ye représenter n'aw kɛra mɔgɔ hakili wulila mɔgɔ fagala ye a y'a ka kira de di nenini ma wa a y'a di tanuni de ma siga u y'a di nenini ma Allahu akbar bani siga Allahu akbar alors anw bɛ min da kira kan jugu jumɛn b'a da kan anw de y'a di a ka nini kɛnɛ kan wallahi anw ka kira ni siya bɛɛ jɛra ani kerecɛnw jɛra ani yahudiyaw jɛra o kɛra Allahu akbar a sabatilen don kerecɛnw nana kira fɛ a y'u wele fɔ a ka misiri de kɔnɔ siga t'a la ɲɔgɔn sama bɛ yɔrɔ min na k'u bɛ seli ko kira k'u ka seli misiri kɔnɔ o to Seydina Umar belebele silamɛw ye kɛlɛ kɛ u ni kerecɛnw cɛ ka s'u la k'u ka yɔrɔw minɛ seli waati sera Seydina Umar bɛ egilizi kɔnɔ seli waati sera a wulila ka bɔ Allahu akbar yan'a ka bɔ silamɛ dɔw k'u bɛ seli ye a ko non k'u kana seli egilizi kɔnɔ u bɔra Allahu akbar u y'a ɲininka ko mun na a ko min na ni ne ye ordre di aw silamɛw ma bi a ka seli egilizi kɔnɔ sini a kana na kerecɛnw ka alabato yɔrɔ bɔsiw la k'a k'a seli yɔrɔ ye siga t'a la zamzamiw Allahu akbar ni tiɲɛ alors anw ka diinɛ ye kanu ni ɲɔgɔn dɛmɛ de wajibiya kɛnɛ kan a tɛ fitinɛ fɛ a tɛna ni fitinɛ ye a tɛ fitinɛ kɛbaa kanu siga t'o la silamɛya Allahu akbar siga t'o la Mamadu ka diinɛ Allahu akbar bɛɛ ni kelenya de do o do ɲɔgɔn kanu de do dɔ y'a fɔ n ɲɛna sisan u ka dugutaa dɔ la sisan u ka mobili tiɲɛna dugu dɔ la u ti maa dɔn yɔrɔ min na u ye cɛ dɔ ɲininka ko ansaru bɛ sɔrɔ nin dugu in na wa o ko wala o taara fɔ ansar dɔ ye ko dɔw b'i ɲini o nana dɔrɔn a t'olu dɔn mɛ u ko anw ye ansaru de an bɛ fɛ ka taa wajuli kɛ nin dugu in de la an ka mobili de tiɲɛna yan katikati b'a bolo a y'a tile d'u ma ko a ye ta sigi abani akbar
yan'olu kana a ye mobili don garage la k'a dilan k'a ban u nalen n'a ka mobili ye u ko mobili dilanna joli a k'o tɛ ne ni aw cɛ n'aw y'an saru ye dɔrɔn a ye taa wallahi u b'a kɛ Tarawele de y'a fɔ ayiwa law a yɛrɛ filɛ nin olu sisan bon n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn silamɛya ye nin de ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn kanu ka tɔɔrɔ bɔ diɲɛ kɔnɔ jango i bɛ jamana min kɔnɔ jango i bɛ dugu min na jango i bɛ du min kɔnɔ a y'a janto nin na dɛ n bɛ min fara ka kuma laban na o ye ansaru cɛw ye nka n bɛ silamɛ bɛɛ de ma mais ala ko kira ma ko a daminɛ i yɛrɛ fɛ yen cɛw hɛrɛ donni du kɔnɔ i muso sago kɛli a ju ye n'i y'i muso tɔɲɔ bato t'o la dɛ i b'a ye yan yanni i ka se lahara ayiwa a bɛ faamu a y'a janto nin na dɛ ni n'a ye dɔɔnin min sɔrɔ a y'a to muso de fɔlɔ ka bɔ a kalama ani denw a ye don a don ɲuman na a ye musow nɛgɛ ala bɛ hɛrɛ k'aw ye an ka kira tun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasallam a tun b'a musow nɛgɛ u bɛ boli ɲɔgɔn nɔfɛ so kɔnɔ biri sinamusow bɛ bɔ ka yɛlɛw la hinɛ ni makari n'o banna dɔrɔn c'est fini an ka diinɛ y'an wele ka n'o de ma a ye da ala la a k'a jogo ɲɛ ala kira ko ne ci kun ye nin oui mais kira nana ni nin de ye o kira ye san 11 kɛ seli fari dayalen tɛ su tɛ jaga tɛ hiji tɛ foyi tɛ ala ye kelen ye a y'a jogo dilan san 11 seli dira o jogotigiw de ma muminiw a ye kuranɛ bɛɛ lajɛ seli ma di silamɛ ma seli dira muminiw de ma alors ni tile ganderen na ni seli yɛrɛ de kɛra silamɛya ye silamɛya yɛrɛ ju ye jogo min ye ɲɔgɔn kanu fitinɛ ka sa balaw kana wuli silamɛya nana nin de kan ni min ma ɲɛ k'a fɔ karamɔgɔw jɔyɔrɔ ye nin de ye ni faamaw ye min kɛ n'i t'u sɔrɔ a fɔ i kumayɔrɔ la ala b'a s'u ma n'i b'u sɔrɔ fana ni fili min b'u la a fɔ faamaw a fililen don yan dɛ a y'a kɛ tan n'u y'a to i ta la a banna n'u m'a to a la i y'i seko kɛ wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ kira ka ci seli kɔ jamana in kunu anw y'an seko kan jamana in a bi an bɛka k'an seko kan mais seko wɛrɛ t'an na o ka kuma faamaw fɛ nin gɛlɛya bɛ jamana kan a y'a lajɛ nin gɛlɛya bɛ jamana kan a y'a lajɛ nin gɛlɛya bɛ jamana kan a y'a lajɛ ala ko an k'o de f'u ye mais ala ma fɔ an ka bereta a ma fɔ an ka muruta anw karamɔgɔw bɛ se min na o ye k'u bilasira n'u y'a to a la anw bɛ ka k'o kɛ dɛ anw bɛ ka k'o kɛ hali sisan papiye nana ka bɔ sɔrɔsi minnu tora faso kumabɔ yɔrɔ la k'u musow n'u denw to u kɔ yan u ye lɛtiri ci Ayidara ma sisan ko sunkalo surunyana n k'a lajɛ ni min bɛ se ka kɛ olu n y'a ɲɛfɔ ansaru ɲɛmɔgɔw ye u ko n k'a f'u ye k'u k'u hakili sigi n'u seko ye min ye yatimɛdenw n'u baw u b'a ye yanni sunkalo cɛ o la nin sigiyɔrɔ in na
an bi wele da ŋaniya ɲumantigi bɛɛ ye tiɲɛ o bɛ kɛ Akibaru. ka wele da Mali silamɛ bɛɛ ye tiɲɛ ka wele da maliden ɲuman bɛɛ ye siga an ka sɔrɔsi minnu binna naam an kana ɲinɛ u ka denbaya ayi Allahu akbar an tɛ ɲinɛ o kɔ Haidara. Wallahi. an kana ɲinɛ u ka denbaya Allahu akbar u tora nin faso in kuma bɔli de tiɲɛ kɛra kuma na Mali bɛɛ Naam. ni min bɛ se min na Wala. a k'u ye Allahu Akbar. Haidara. dɔw bɛ kɛlɛda la n'u y'a ye minnu sara olu ka denbaya bɛ condition na Naam. a bɛ courage di ɲɛnamaw ma ka kɛlɛ tiɲɛ siga t'o la o ye tiɲɛ Wallahi siga tɛ nin na. Wallahi. an b'a f'u ye minnu ɲɛnama bɛ yen an bɛ dugawu kɛ Ala k'u kisi ami 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 Ala k'u kɔlɔsi ami mais an b'a f'u ye k'u hakili sigi wala min bɛ yan min bɛ yen ni min sa kuma sera i bi sa Allahu akbar o bɛ kɛ mais u k'a dɔn u ka denbaya naam maliyɛn ɲumanw b'u hakili t'u la tiɲɛ o bɛ kɛ zamzamiw Allahu akbar Haidara. an b'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ye ko di courage wala siga Wallahi. Dieu vous protège Amen. Amen. Ala ka jamana in kisi ami 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 Ala ka Mali kɔlɔsi ami ala sɔn Ala ka Mali kɔlɔsi ami ala sɔn Ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ami fo ka bɛn ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ Naam. yafa ɲɔgɔn ma sigi ka kuma Naam. Ala k'o sabati jamana in ami ala sɔn Allahu akbar an bɛ min wele da an ka faamaw ye transition a y'a to ani mɔgɔw ka kuma Allahu akbar ya fɔ Haidara. ani mɔgɔw ka sigi a ye sigi a ye kuma wala a ye hakilila di ɲɔgɔn ma Naam. a ye mɔgɔw fana lamɛn bani ya fɔ dɛ Akibaru. tuma na an bɛ min ɲini tɔw fɛ an ka ŋaniya ɲuman siri n'an ka jamana in ye tiɲɛ ni min man ɲi o ka fɔ faamaw ye Wala. n'an bɛ se k'u dɛmɛ min na Naam. u ka dɛmɛ o la min bɛ karamɔgɔw fɛ hasatan Sɛrifu Usumani Madana Hayidara fɛ o ye nin ye wala ni nin lamɛnna an bɛ lafiya tiɲɛ siga t'o la ni nin lamɛnna an bɛ lafiya siga t'a la kɛlɛ ti foyi ɲɛ foyi Première guerre mondiale kɛra mɔgɔ miliyɔn caman sara siga mais foyi m'a ɲɛ sigi ka kuma Allahu akbar siga t'o la Deuxième guerre mondiale kɛra Naamu. mɔgɔ miliyɔn caman tora a la mais foyi m'a dilan sigi ka kuma tiɲɛ o tuma na n'o bɛ yen ka ban a ye to an ka jamanadenw an ka sigi ka kuma kɛnɛ kan siga faamaw a y'o dayɛlɛ wala Allahu akbar Haidara. sigi ka kuma b'a dilan a dɛ b'a dilan siga t'o la fitinɛ ti foyi ye ayi Ala ka Mali kisi ami ami Ala ka malidenw kisi ami Ala ka bɛn don an ka jamana na Amin. Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ami a yɛrɛw Ala k'aw sara hɛrɛ la ami 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 a sara bɛ Ala de bolo batigi bolo Ala kɛra ka denbayaw kɛra tan de a bɛɛ ɲani ɲani na tan Allahu akbar Allahu Akbar. ka janfan faga mais Ala sɔnn'o bɛɛ ma ka yaasi t'u bolo Ala sɔnn'o bɛɛ ma kuranɛ bɛ jigin olu de ka so Tiɲɛ. Ala sɔnn'o bɛɛ ma tangana bɛɛ b'olu de bolo Tiɲɛ. mais a bɛɛ sara janfan na pour que ni min ye anw sɔrɔ an k'a da Ala kan an k'a dɔn minnu tɛmɛna an ye u ye tɔɔrɔ min kɛ an tɛ se k'a kɛ ayi an tɛ se siga zamzamiw Habani. e tiɲɛ dɛ Allahu kalanw de don walahi siga tɛ nin na. Ala k'aw sara ami ami jamiya a bɛ min fɛ Ala k'a k'aw ye ami a bɛ siran min ye Ala ka don a n'a cɛ ami ami an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw sɔn ami ala sɔn Ala k'aw sɔn ami ala Ala sɔn k'a n'aw kisi ami ami Ala ka don ani ɲinibaa juguw cɛ Amin. Ala k'u dɛsɛ Amin. Ala k'u to a la Amin. Ala k'u bi Amin. Ala ka n'u wuli Amin. Ala kɛra bonya kama Amin. sɔli ala rasul Haidara ayiwa baya Allahu ti akbar fila fara Ala kan ti fila fara Ala kan ti jɛnɛya ti suɲɛli kɛ ti den faga ti namara kɛ sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ Ala k'a minɛ Ala ka yafa ma Ala k'a bɛɛ laban ye sɔli ala rasul n'ala sɔnna aw kana ɲinɛ sini ni ala